पहाड़र पाददेश को लगी सुंदर गाँटीए थाए। से गाँव में गंगा नाम बुढ़ाटीए निजर स्त्री कुंती बुढ़ी सहित गाँ शेष मुंडरे गोटे झाटी माटीर चाल घरे रोथाए। दुई जनकर कौनसी संतान नथिबारु दुहें ही दुई जनकर सहारा होइथांती। दुई जनकर बयस अधिका हो जाइथिले मध्य कौनसी काम करिबारे केबे भी हेला करंतिनी। बुढ़ा बुढ़ी सबुदिन सूर्य उदय पूर्वर उठी घरर समस्त काम सारी अन्यर क्षेत्र में काम करने को चली जाती। संध्यारे घर को फेरी पुणी निजर दैनंदिन कर्म लगी पड़ती। बुढ़ा बुढ़ींकर एभली परिश्रमी गुण और दयालु स्वभाव जो गाँवर लोके भी सम्मान देवा सहित अत्यधिक स्नेह आदर करती। आ बुढ़ा बुढ़ी भी गाँव में कहार किछि भी असुविधा हेले संगे संगे जाई साहाय्य करने को पहुँची जाती। एमिति सुखे दुखे सेमानकर दिन कटुଥାଏ। गोटे दिन बुढ़ीटी सकाळे उठी तार घर पछपटे थिबा नदीरू पानी भरी घर को फेरुଥାଏ। हठात रास्तारे थिबा गोटे गछ पाखरू हाल्का कुंकुर शब्द शुणा जाए। बुढ़ीटी गछ पाखकू जाई देखे तो गोटे छोट मांकड़ छुआटी शीतरे थरुची आउ भोकिला मध्य जणा पड़ुची। बुढ़ीटी चारिआड़ को देखे हेले केउठी भी छुआ मांकड़र माँ को देखे नहीं। बुढ़ीटी मनरे दया आसे। बुढ़ी आउ डेरी न करी छोट मांकड़टी को ता सहित तार घर को नहीं आसे। छुआ मांकड़टी को आनी बुढ़ी संगे संगे गोटे सुखिला कपड़ारे पोछि मांकड़ को किछि खाइबाकू देई तार कोଳରେ जाबुड़ी धरे। पिला मांकड़टी मध्य बुढ़ी को निजर माँ भाभी ता पाखरे गेला हुए। से दिन राति बीती जाए। परदिन सकाळू बुढ़ी पुणी छुआ मांकड़टी को नहीं घर पछपटे थिबा नदी पाखकू जाइथाए। हुए तो छुआ मांकड़ीटर माँ थिबो बोली भाभी, किंतु से दिन भी से छुआ मांकड़ीटर माँ को देखे नहीं। बुढ़ीटी पुणी से छुआ मांकड़टी को धरी तार घर को फेरी आसे। से दिन ठारू मांकड़ छुआटी बुढ़ा बुढ़ी सहित तांकर घरे रहिबाकू लागे। बुढ़ा बुढ़ी दुई मांकड़ छुआटी को निजर छुआ परी स्नेह आदर करती। आउ गेलारे भोलू बोली डाकती। धीरे धीरे समय बीतीबाकू लागे। छुआ मांकड़टी एबे बड़ हो जाए। बुढ़ा बुढ़ी और भोलू मांकड़ मध्य एते निबिड़ स्नेह संपर्क हो जाए कि से माने भोलूर सबू कथा को बुझी पारुथांती। बुढ़ा खेत को काम करने को जीवा समय भोलू बुढ़ा सहित खेत को जाई ताको काम रे साहाय्य करे। आउ घरे बुढ़ी रोषेई करने समय भोलू मांकड़ काठी कुटा आनी बुढ़ी को जोगाई दिए। बुढ़ी नदी पानी भरिबा समय भोलू मांकड़ बुढ़ी को पानी भरिबारे मध्य साहाय्य करे। एमितिका अनेक घर काम भोलू मांकड़ बुढ़ी को साहाय्य करुଥାଏ। भोलूर एभली गुण देखी बेले बेले बुढ़ी भोलूर मुंड को आउसी कुए, भोलूरे मते लगुची तू मो कोल को पुओ होई आसीबु बोली बोधहुए ईश्वर मते आगरू कौन से संतान देई नथिले। तू खाली मो पुओ नुह, तू ए गाँवर भी पुओ। सेथिपाई तो गाँवर समस्त लोक तोते एते स्नेह करती। पिला माने तो सहित खेलिबा पाई जगी बसी थांती। सतरे तो ईश्वरंकर वरदान। बुढ़ीर ए कथा शुणी भोलू बुढ़ीर लुगा कानी को धरी गेला होई जाए। एमिति खुशी खुशी से माने रहउथांती। वर्षा दिन सरी शीत दिन आरंभ हेउथाए। पहाड़िया अंचल होइतिबारु अधिक ठंडा पड़ुथाए। एते ठंडा को बुढ़ा सही न पारी बुढ़ा असुस्थ हो जाए। बुढ़ा को एमिति जर हुए कि छाड़ीबार ना ही नेउ नथाए। दिन सारा बुढ़ा खटटा उपरे सोई रुए। बुढ़ी और भोलू बुढ़ार जत्न नेउथांती। एमिति 4 ରୁ 5 दिन बीती जाए। घरे जहाँ भी खाद्य सामग्री थाए सबू सरी जाए। बुढ़ी सबु समय बुढ़ार सेवा करुथिबारु काम को भी जाइपारे नहीं। एपटे औषध आ खाद्य न पाई बुढ़ार देह आहुरी खराब हेबाकू लागे। भोलू जंगलरू बुढ़ा पाई किछि फल आणे, हेले सेतिकिरे सभिंकर पेट पुरे नहीं। किछि उपाय न पाई बुढ़ी साहुकार पाखरू किछि टंका उधार आणी बुढ़ार औषध आ घर पाई किछि खाद्य सामग्री नहीं आसे। बुढ़ा औषध खाई टिके सुस्थ अनुभव करे। हेले बुढ़ी बसी मने मने भाबुଥାଏ ए खाद्य सामग्री 4 ରୁ 5 दिन ही सरीजिव, तापरे पुणी समस्त को भोकिला रहिबाकू पड़िबो। एमिति भाबुथिबा समय भोलू आसी बुढ़ी पाखरे बसी जाए। बुढ़ी भोलू को देखी कई कई होई कांदी कुए, भोलू रे एबे मु कौन करिबी? 4 ରୁ 5 दिन घरे जहाँ भी खाद्य सामग्री अच्छे सबू सरीजिव। ता सहित एते ठंडा पड़िलानी जे बुढ़ा पाई गोटे कम्बल भी किनिबाकू पड़िबो। हेले मु तो काम को जाई पारुनी। ता छड़ा ए हाड़ भंगा शीतरे मोर हाथ पाद थरुची, जहाद्वारा मो अन्यर घरे भी काम करि पारु नाही। आउ काहा पाखरे हाथ पति मागिबाकू मोर स्वाभिमान बाधा देउछि। एतिकी कही बुढ़ीटी मन दुखरे बसी रुहे।
ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୋଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଘରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭୋଲୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବରା ନେଇ ଆସି ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ବରାଟିକୁ ଦେଇ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିପାରେ କି ଭୋଲୁ କହୁଛି ବରା ବନେଇ ଗାଁରେ ବିକିବାକୁ। ବୁଢ଼ୀ ଭୋଲୁକୁ କୁହେ, ଆରେ ଭୋଲୁ, ତୁ କ'ଣ ବାୟା ହେଲୁ? ବରା ବନେଇବା ପାଇଁ ବିରି ଦରକାର, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିରି କେଉଁଠୁ କିଣିବି ଯେ ବରା ବନେଇ ବିକିବି? ବୁଢ଼ୀଟିର କଥା ଶୁଣି ଭୋଲୁ କିଛି ସମୟ ବସି ରୁହେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀର ଘରେ ଥିବା ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ଭାତ ଆଣି ବୁଢ଼ୀକୁ ଦିଏ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିଯାଏ କି ଭୋଲୁ ତାକୁ ଭାତ ବରା ବନେଇ ବିକିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ବୁଢ଼ୀଟି ଭୋଲୁକୁ କୁହେ, ଆରେ ଭୋଲୁ, ଏବେ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି, ଗାଁର ଲୋକେ ଏଇ ଥଣ୍ଡାରେ ବିରି ବରା ନ ଖାଇ ଭାତ ବରା କାହିଁକି ବା ଖାଇବେ ଯେ? ତା ଛଡ଼ା ଏ ଭାତ ବରାର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନା ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ? ଯଦି ଘରେ ରଖିଥିବା ଏତିକି ଚାଉଳର ଭାତକୁ ମୁଁ ବରା ବନେଇ ସାରିଦେବି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଥା କୁହେ, କିନ୍ତୁ ଭୋଲୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଢ଼ୀକୁ ଭାତ ବରା ବନେଇବାକୁ କହୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଭୋଲୁର ଜିଦ୍ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ବରା ବନେଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଆସୁଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ମିଶି ବରା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଘରେ ଥିବା ବଳକା ଭାତକୁ ଆଣି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଏ। ଭୋଲୁ ବରା ପାଇଁ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଲୁଣ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ବୁଢ଼ୀ ସେଇ ଭାତରେ ମସଲା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଜି ଦେଇ କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ବରା ଛାଣେ। ବରା ଛଣା ସରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବରାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବିକିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବରାକୁ ରଖି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ବରା ବିକିବାକୁ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ବରା କିଣିବାକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ତାର ହାତ ତିଆରି ଭାତ ବରା ଖାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀ ବନେଇଥିବା ସବୁ ଭାତ ବରା ବଳି ପଡ଼େ। ବୁଢ଼ୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ସବୁ ବରାକୁ ଆଣି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ। ପରଦିନ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ମିଶି ଭାତର ବରା ବନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବୁଢ଼ୀ ସହିତ ଘଟେ। ଏମିତି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ କୁଆଡ଼ୁ କେଜାଣି ଅଚାନକ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏମିତି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଲୁ ବୁଢ଼ୀକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ କୁହେ। ଏମିତି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବରାକୁ ବୁଢ଼ୀ ଭୋଲୁ ଆଉ ବୁଢ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବାକିତକ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ପରଦିନ ପୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ମିଶି ବରା ତିଆରି କରନ୍ତି। ହେଲେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଷା ହେବା ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ଭୋଲୁକୁ କୁହେ, ଭୋଲୁରେ, ଆଜି ବି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ବରା ବନାଉଛି, ହେଲେ ଗୋଟେ ବି ବରା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଆଉ ଏ ବରା ବନେଇବା ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ବୁଢ଼ୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସି ରୁହେ। ବୁଢ଼ୀର ଏ କଥା ଶୁଣି ଭୋଲୁ ମନେ ମନେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ବୁଢ଼ୀ ବନେଇଥିବା ସବୁ ବରାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଗାଁରେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବରା ଦେଇ ଆସେ। ସେଦିନ ଗାଁରେ ଲୋକ ବୁଢ଼ୀର ହାତ ତିଆରି ସୁଆଦିଆ ଭାତ ବରା ଖାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସନ୍ତି। ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ମିଶି ଭାତ ବରା ତିଆରି କରି ଗାଁରେ ବିକିବାକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଗାଁର ଶେଷରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବରା ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ଭାତ ବରା ନେଇ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବୁଢ଼ୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ବନେଇଥିବା ଭାତ ବରା ସବୁ କମ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ଖୁସିରେ ନିଜର ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ବୁଢ଼ୀ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ନେଇ ଆସେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାତ ବରା ବନେଇ ବିକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ବନେଇଥିବା ସବୁ ବରା କମ୍ ସମୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଏ। ଏମିତିକି ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ବନେଇଥିବା ବରା ଖାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁର ଭାତ ବରାର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ୀ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଗାଁର ସାହୁକାର ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଖରାଟିଏ କିଣି ସେଇଥିରେ ବରା ବିକିବାକୁ ଲାଗେ। ବରା ବିକି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଭୋଲୁ ଅନେକ ଧନ କମାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ସହିତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯିଏ ବି ବୁଢ଼ୀକୁ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପଚାରେ, ବୁଢ଼ୀ କୁହେ, ଏସବୁ ମୋର ପୁଅ ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ନେହ ଆଉ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ମଣିଷ କାହିଁକି, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ନିଜର କରିହେବ।